我发现自己安了。Assalamualaikum. Dengar ke? Waalaikumsalam, dengar. Dengar. Ke lagging sikit? Okay. Dengar suara saya? Dengar. Okay, boleh mula. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Saya mulakan dengan serakat pantun. Kepekan Kuala membeli muka, burung merbah di pohon cemara. Majlis bermula tirai dibuka. Assalamualaikum pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan para hadirin. Yang berbahagia, Profesor Media Dr. Zulkifli bin Mokhtar, Pengarah Pusat Penyelidikan Puasawanan dan Inovasi Global dan Pensyarah Keadaan Universiti Malaysia Kelantan dan bagi subjek Pensyarah Kesusanan Strategi. Yang diraikan Tuan Rashid bin Jamiran, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Gold Coast Sedia Berhad, serta barisan ahli jawatan kuasa program dan seterusnya para hadirin sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Rahmat Pencipta kerana di atas limpah kurnianya dan rahmatnya kita dapat bersama-sama pada hari ini bagi menghadiri program Industri Keusahawanan Strategi yang bertajuk Cabaran dan Strategi dalam Keusahawanan pada hari ini. Hadirin sekalian, melalui sesi ini kita dapat menimba ilmu dan belajar secara tidak langsung mengenai cabaran dan strategi yang digunakan oleh syarikat Gold Coast dalam isu keusahawanan pada hari ini. Kita juga dapat mengetahui sedikit mengenai latar belakang, visi, misi, objektif syarikat Gold Coast
Selain itu, kita dapat juga mengetahui strategi atau kaedah yang digunakan oleh syarikat Gold Coast dalam mengembangkan produktiviti syarikat semasa krisis ekonomi disebabkan pandemik COVID-19. Akhir sekali, apakah harapan pihak tuan syarikat Gold Coast untuk menarik minat anak muda atau golongan belia untuk mencuburi sektor sukan? Hadirin yang dimuliakan, sekarang masih dinantikan, marilah kita bersama-sama dengan ucapan dan amanat daripada Tuan Rashid bin Jamiran, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Gold Coast Global Senior Berhad. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Cik Imran Syahid dan juga semua peserta termasuk diri hormatlah di dalam mungkin ada profesor, doktor-doktor kan. So first of all, I would like to thank to all of you guys for invited me to this event. It's quite short because memang it's about entrepreneurship kan. So basically it's quite short because there's so many people, young people like you guys who want to learn more about entrepreneurship lah. So we thought that currently tak ramai orang suka entrepreneurship ni. So dengan adanya keusahawanan ni, I feel that Universiti Merdeka Kelantan kan. So actually step ahead lah from other university as well who would like to learn about entrepreneurship dan cabaran dan sebagainya. It's quite short and I'm so happy that there's so many people here. 90 plus people who keen to listen to our story lah. So it's not about to teach you guys about entrepreneurship, but it's more on sharing session berkaitan perjalanan kami lah sebagai startup Malaysia yang mana telah mendapat award di peringkat di peringkat kebangsaan, nasional dan juga international. So nak ceritakan pengalaman saya dulu ke ataupun terus masuk kepada Go Coach? Macam mana Cik Syahid? How many hours we got? Boleh, kalau tuan nak share pengalaman tuan pun boleh. Okay, so maybe we share with you guys our recent achievement lah. So maybe I can share. I click here, share screen kan? Sekejap share screen. Macam mana nak share screen? Sekejap ya. Saya klik kat share screen. Right button, sorry dia slow sikit. Share screen, the whole screen. They show the windows. Share screen lah kan? Okay. Share screen. Okay, I just click here. I hope I can open it. Syahid ada buka tadi video tak? 1, 2, 3 tadi. Dapat? Sempat buka video tadi tak? Kejap je. Dapat jugalah. Okay. So tak apa. We might share this one. A little bit about Go Coach lah kot sikit ya. Daripada kita jadi website dan sekarang kita ada website tapi kita ada more on apps lah. Ada sound ke kejap? So this is our website when we started our program. So people can just book. It's on one-way communication where people only can just book the classes. You know that? So this is our innovation where we create an app where we have two features for players and coaches. Easy coach booking, where they can choose based on what level coach and they can book coach classes. This in their resident near to their places. And they can also reach to any course academy around Malaysia. For the coach teachers, they already have their own dashboard. They can create their own events and promote social media as well. There's also a lot of coach admin sessions for them to manage their attendance so on. Dengar Dengar muzik ke dengar suara saya? Muzik lebih kuat. Suara tuan. Right, so dah dengar juga lah kan? Alright. So basically faham video tu saya semua faham senang sikit So now kita akan buka sedikit berkaitan dengan ni. Saya this one. Okay, yang ni dulu lah. Okay, this is my journey lah. Boleh buka saya sini dulu. Saya buka ni dulu Alright. Okay.
Nampak ke? Nampak? Ini sih tak? Tak Nampak? nampak. Nampak ke tak? Tak nampak. Tak nampak, tak nampak. Tak nampak? Ada share screen. Can you Okay, nampak? saya nampak. Now officially launch tu kan, Go Coach kan? Bukan tu. Oh, okey. Mari icon padam yang ni lah. Padam yang ni mungkin I tunjuk yang yang ni. Nampak tak? Ini saya. GoCoach Journey. Tak ada, tak ada. Ah, Tak ada. Tak ada. Dia keluar official launch. okey. So I tutup balik stop sharing. So I ni share. Ingat dia teknologi. Teknologi ni memang sekejap saya share balik. Dia tak jadi pula. Sekejap ni. I share semula. Sekejap. So melalui video tadi ada yang faham ke? Ada yang kena explain? Nanti semua faham ke? Sekejap ya. Sekejap ya. Saya akan ceritakan our recent achievement. Kemudian saya akan masuk pada how I started this this program. Maybe Windows. Is it Windows? Okay. Microsoft Teams. Sekejap ni. Screen. Okay, I buka screen. Okay, nampak tak? Tak nampak lagi. Nampak? GoCoach Dia ini. dia blur, gambar blur. Mungkin lain tu, kita tunggu kita. Okay, dah nampak dah. Nampak, okay. So, alright. So I will start this. Sekarang ni saya, okay, saya ada slide lah. Next. Nampak ke? Lambatnya. It's quite slow. Okay, nampak ke? Can you see the roadmap? Blur juga. Okay. Dia dapat muka depan yang tu kerja ni. Oh, yang next tak nampak? Tak nampak. Ada juga ya. How to give control macam mana? Tak nampak juga. This second page tak nampak. Okay, nampak tak? Tak nampak juga. Okay, dah nampak dah. Nampak dah. Jelas. Jelas. Okay, so if I tell you about my journey, panjang lah. So secara pendeknya sebenarnya saya belajar di Universiti Terusan, Universiti Putra Malaysia, Diploma Human Development, degree Human Resource Development. So I got scholarship. We tengok UPM tu kan. So masa degree I got Petronas scholarship. Kemudian pada masa yang sama I got offer untuk sama belajar di Kokugaku University. Nampak tak K tu? You can see the K tu. K Kokugaku University Japan. So di situ saya we attend 1 year program untuk belajar sports. Di mana saya belajar sports kendo, kyudo, karate, judo, tennis and swimming as well. So balik daripada situ I started to have more interest in sports coaching lah. Kan. So balik di situ I sambung belajar setahun di UPM, kena habiskan belajar degree. Kemudian I work in Petronas. Okay. Semasa di Petronas saya bekerja sebagai HR Petronas dan bila saya bekerja tu sebenarnya memang saya dah start mengajar coaching tenis lah di malam hari dan juga di hujung minggu. So in 2012 I started to sambung belajar Uni Razak ambil master MBA. So di situ saya mencipta satu syarikat dinamakan RTA, Rashid Tennis Academy, di mana banyak program saya telah berjalan dan maknanya sambil saya bekerja sebagai Petronas, saya juga tennis coach dan juga belajar master. Dan bila habis master tu, saya ambil belajar PhD dalam bidang business administration.
So dalam business administration ni, now saya dah tahun kelima. Basically saya dah nak viva lah. I have submitted my full thesis. So basically my PhD is about sustaining sports coaching business industry in Malaysia. So if you notice that Mailan dalam MBA dan juga PhD ni sebenarnya, PhD di PhD UIA ni, line dia sama, business tapi dalam bidang sports. Macam tu. So basically it's turned out that pada waktu itu saya pun telah membina company bersama rakan-rakan dan makan Go Coach lah. Kita buat sports coach, kita supply jurulatih kepada sekolah, individu, corporate dan sebagainya. Okay, jelas kat situ Jelas? Right. So this is my photo lah masa kat universiti dulu. So this is what I have told you guys about Rashid Aziz Academy. Masa saya kerja, saya dah buat my own blog and create my own program. Daripada situ saya buat my own cup lah, RTA Cup. So ramai lah, I can say about dalam 2 tahun saya buat tu about 2,000 people join our programs. So I have a lot of program walaupun saya tengah bekerja full time pada waktu tu. What I can say that I fall in love in tennis, and then saya punya point adalah bila kita dapat ramai sangat klien untuk mengajar tenis, saya dah tak cukup tangan. So apa yang saya buat adalah saya subkan kerja tu kepada my friends. So friends ni lama-lama jadi coach lah. So bila kita buat RTA ni, kita turn it to go tennis, dan bila jadi go coach ni, dia not only tennis, dia lebih kepada semua sukan. 5 sukan utama yang mana archery, badminton, football, futsal, swimming dan tenis lah. So basically bila kita berkembang tu, it's not only 5 sport tapi lebih daripada 20 sukan sekarang ni lah. So kita lebih daripada 2,000 players dan 2,000 coaches dan 10,000 players lah. This is our evolve punya teknologi daripada kita start website Go Coach Now, GoCoach.my website, enhance the website, and 2021 kita ada app kita sendiri lah. We can say that this is our clients, achievements, local dan internationals, right? Nampak ke? Can you see that? The achievement tu? Okay. Nampak. So maybe I can share with you guys about the recent achievement yang kita dapat adalah daripada Institut Sukan Negara, yang mana kita one of the winner of dalam bidang tempatan, inovasi tempatan di Anugerah Inovasi saya buka ni lah sebab saya simpan dekat saya punya Facebook. Nampak ke? Anugerah Inovasi Teknologi Kebangsaan 2023. This is recent, I think 2 weeks ago. Nampak ke? Tak nampak. Oh, tak nampak. Macam mana nampak ya? Okay. Dah. Nampak? Okay, lambat ya. Alright. So this is the gambar lah sama dengan Menteri Belia Sukan untuk timbalan dia yang berhormat anak itu datang. So basically one of the winner lah Anugerah Inovasi Teknologi Kebangsaan kategori tempatan. That's me. It's my team juga. Okay. Dan next dan pemenang perdana juga ada di situ. Pemenang perdana adalah daripada Alpha Teknologi. Dia buat untuk booking sports facility. Tak ada gambar dia sekejap. So our friend juga sebenarnya, Chinese friend. So ini Go Coach kat atas tadi. Okay. Nampak ke? Slow sikit. Nampak. Inilah. So sebelah kiri ke kanan saya itu adalah pemenang perdana lah. So kami pemenang yang ada 5 atau 6 pemenang kategori tempatan dan sebagainya. So tak apa di situ. Okay. Sebelum saya pergi furthermore, I would like to share with you guys. Saya suka ada banyak startup level, so saya share with you sebab yang ni. I like this one. Boleh saya share? Nampak ke? Okay, nampak. So dalam bisnes keusahawanan, dalam bidang keusahawanan, basically ada level-level tertentu. So ideation, you have idea tapi macam mana nak buat? You lakarkan di kertas sebagainya. Conceptual, yang mana anda start to ada target tentu dan anda start menjual untuk tu. Commitment ni yang mana anda telah develop contohnya kedai secara online dan sebagainya, ada start committed to that, dan you dah ada earn income at the same time. Validation ni you can already show some growth di mana anda dah boleh dapat dah. Betul lah saya punya konsep jual kari pub ni dalam cini-cini tempat yang betul, harga yang betul dan sebagainya. Scaling up ni yang mana anda telah dapat customer yang repeating customer ramai. Maknanya orang repeat tu selalu je orang yang sama dan bertambah-tambah, scaling up. Nak establish where basically
you dah ada you dah ada you dah grow very well and you dah banyak you dah boleh earn income yang sangat sustain dalam setiap bulan kepada tahun dan sebagainya. So we can say GoCoach sekarang di peringkat mana? Cuba teka. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Ni interaktif ni. Mungkin siapa? Syahid boleh jawab kan? Kalau ada orang jawapan kan? Because I cannot see your tukar-tukar kan susah. Okay, siapa nak jawab? GoCoach dekat area mana sekarang ni? Lojik Sawan kan? Establishing. Establishing. Di mana? Kat mana? Dia ada yang ideation, concepting, commitment, validation, scaling up and establishing. Mana satu? Establishing. Establishing lagi itu je. Alright. So yes, we are actually dekat level 2 hingga 3. Yang mana scaling up and establishing. Okay, scaling up maksudnya kita dah dari segi teknologi, we are scaling up untuk tambah lagi pembaikan dalam bidang application 2.0 tak lama lagi, quarter 2 next year. So establishing dari segi client. So we have very promising client where our clients basically 90% of client repeating the services. Contohnya sekolah dan sebagainya kan. So contohnya dia akan ambil badminton, basketball, swimming, sebagainya. Dia akan ambil sukan-sukan banyak. Dulu satu sekolah ambil 2 sukan. But now one school about 10, 13 sports dia ambil. And the sports every day. Not only one school, we have more than 20 schools. So basically banyak lah. Dan bila berlaku macam tu, apa yang berlaku? Supply kita apa? Mungkin boleh tegak apa supply kita? Demand kita adalah clients kan? Sekolah sebagainya kan? So supply kita apa? Sawanan ni, supply kita apa? Coaches. Yes, coaches. Siapa jawab tu? Pandainya. Okay, bagus. So maksudnya coaches. So bila kita cakap pasal coaches ni, human ni, kita ada 3 level coach. Peer coach, semi and professional coach. Cumanya bila kita jual dekat international school dan sebagainya, kita jual level tinggi lah, semi professional. Yang mana mereka ni level SUKMA and above lah, state level or national level. Okay, so peer coach ni apa yang berlaku? Kita ada dan kita groom dia melalui training program lah. Mereka dan ketiga-tiga program ni sama ada peer, semi and professional, mereka adalah freelancer. Mereka tidak bekerja full time tapi mereka bekerja di freelancer, maksudnya gig workers. Dia macam Grab, macam Foodpanda, sama. Cuma dalam bidang sukan lah. Dan kelas mereka everyday. For information, income mereka dapat sebenarnya 1 jam minimum 20 hingga 30 minimum peer coach. Kita tengok semi atau professional mungkin lebih 80 sejam kan. Kadang-kadang kelas tu sekali kelas 2 jam direct. Bayangkan kalau direct 100 1 jam, kalau 2 jam berapa? Calculate. Kalau 2 jam 200, banyak kan dapat kan? Maknanya less hour work, kalau kerja 2 jam sehari, 5 hari dia kerja berapa? 1,000 kan? So kalau 4 minggu 4,000 kan? 2 jam sahaja je kerja compared to 8 hours work. Banyak kan? So sports coach sebenarnya adalah satu career yang sangat mahal. So sangat lumayan. Cumanya mereka menjual diri mereka tetapi dalam bentuk yang you have to present, you have to train yourself, you have to give your wholeheartedly. Macam artis lah. Macam sports coach ni kita bidang art kan. Macam you jadi penyanyi ke pelakon sebagainya kan. You are selling your emotion to the players. Then sometimes bila kita jual coach ni, ada coach ni cuti for example kan. Okay, kita tak nak dan kita kena cuti sebab coach tak ada. Bayangkan sampai macam tahap dia. So sangat-sangat mahal. Maksudnya coach ni, bila coach tu terlalu hebat, orang sampai kalau coach tak ada kita sanggup cuti. So kita sambung next week sampai coach ada. Macam tu kan. So level of coach tu dah jadi macam they want you because they feel you. Because kita bidang art bidang art. So saya habis pasal situ. Dan business strategi, saya akan ceritakan konsep dulu. Okay, strategi ni macam-macam. Kita tengok sini dia ada, nampak ke? Marketing, customer service, productivity. Nampak ke? Nampak. Okay. So untuk GoCoach kita ada 5 strategi. Yang pertama, kita business strategi. Dia lebih kepada, kalau macam marketing tu business strategi. Yang kedua kita ada financial management. Yang ketiga ada human capital. Yang keempat kita ada market positioning. Yang kelima kita ada operation strategy. So ada 5 strategi kita jalankan lah sepanjang kita punya career path sebagai GoCoach lah. Boleh ulang balik tak? Siapa yang boleh ulang ni? Yang pertama apa? Business strategy specifically. Nombor 2, financial management. Yang ketiga, human capital, pandainya. 4, market
positioning. Okey, yang kelima, senang je. Operation strategy. Operation strategy, betul. 5. Wah, nak dah bagi hadiah kan? Kita bagi hadiah kat dia. Dia kata dalam voucher ke apa. Okey, take note. Nanti kita boleh PM tepi dia. Siapa yang tadi jawab tadi? Siapa yang last perempuan tu? That's very good. Kita bagi hadiah kat dia sekejap lagi. Boleh PM dia punya nombor, kita bagi dia hadiah. Alright, so habis kat situ. Okey, konsep ni di dalam mana-mana konsep, kita belajar kat Harvard ke mana, ke Harvard Business School ke sebagainya, konsep ni konsep. Tetapi bila kita nak implement di dalam bisnes adalah berbeza. Kita kena match with the business punya activity. Kadang-kadang kita nak apply kan, tak boleh lah. So you have to alter that strategy based on your business punya demand dan sebagainya. Right, so I now share about the business itself lah. Saya akan share about business itself. Okay. Mungkin saya share ni lah, nampak ke? Okay, I'm starting to share the business ni. Okay, so then you will understand about business itself, macam mana nak cabaran dan sebagainya. Okay. Nampak ke? Belum keluar lagi. Tak nampak. Nampak? Tak nampak? Masih nampak belum? Belum. Boleh Dia juga. keluar yang tadi. Dia keluar yang tadi. Yang business strategy. Oh, is it? Okay, ni nampak kot. Okay, sekali lagi. Sorry. Okay, nampak tak? Tak nampak juga? Belum. Okay, maknanya saya try to stop sharing. Saya kena share sekali lagi lah. Sekejap je. Kita nak habis tak? Sekejap lagi 10 to 15 minit saya share. Very fast. Don't worry. Okay. Saya pergi balik. Saya share balik semula kepada. So, kalau ada yang tak faham boleh tanya. Oh, maknanya tanya kat ujung ni, tak apa. Okay, so saya share sekali lagi. Okay. Okay, sekejap. Okay, nampak ke? Okay, nampak. Nampak. Saya nak full screen. Can you see the full screen? Nampak kan? Dia tak keluar jelas. Lihat juga. Okay. Okay, dah nampak dah. Nampak besar ke kecil? Kecil. Okay dah. Okay. Okay, nampak? Nampak. Okay. So this is. Sekejap. Nampak sikit. Okay. Slow. Nampak? Okay, nampak apa? Ni yang window yang banyak-banyak. Okay dah. Dah. Okay, this is me. Once Japan ni, saya punya Shukudo tempat makan pagi with my ni sebenarnya daripada dia main judo, tak salah saya, lelaki ni. So this is tennis. So when I was in Japan, this is my summary lah. Basically, kita dapati bahawa when I was Japan tu, after that balik, I find out that everyone learns sports through level coaching program di Japan. Dan mereka and everyone has access to multi-level sports coaches. Faham di sana lah, maksud di sana. Nampak ke? Slide tu? Nampak. Nampak, okay. So this is me masa I di Petronas. So, okay.
Alright, so this is the mission of the, kalau perasan dekat depan ni, kita ada tulis itu Sports for Life. Perasan tak? Okay. Perasan? Sports for Life. Okay, Bersama-sama. okay, Sports for Life basically bila kita buat sukan, bukan untuk menang champion Olimpik dan sebagainya, tapi kita buat sukan ni sebenarnya untuk players and coaches mereka ingin sihat. Bila sihat, bila kita bersukan, kita akan kurang sakit, dan kurang sakit kita akan kurang guna ubat. Dan kita kurang ada banyak farmasi di Malaysia ni. Kan, itu indikator untuk manusia di KL, di Malaysia lah. Kalau kita makin banyak hospital, makin banyak farmasi, akan menunjukkan apa? Malaysia ni penuh dengan orang sakit. So dengan adanya Sports for Life campaign ni sebenarnya, kita nak everybody sukan. It's not untuk achieve medal ke tak, but you have to do it untuk kesihatan diri sendiri. Alright? But untuk coaches pula, bila Sports for Life, mereka mendapat sukan ni untuk earn income mereka, dan untuk players pula mereka melakukan sukan, mereka sihat dalam masa sama, mereka belajar, kanak-kanak especially, mereka belajar untuk punctual, teamwork, disiplin di dalam aktiviti sukan. Right. Termasuklah anda sebagai pelajar pun, sukan membantu fizikal, secara fizikal lah, membantu karakter anda, membina karakter dan emosi anda. That's why memang some of you memang love to play e-sports. For me, for other coaches as well, kami merasakan physical sports is the much better than e-sports. Ada yang tak setuju ke? I know maybe 80% of you guys play Mobile Legends lah, of course kan. So but for me, untuk membina karakter anda kena melakukan physical sports. Dia membantu untuk anda lebih manusia sebenarnya. Kalau e-sports ni anda hanya dudukkan setempat. So this is the mission vision of the company. GoCoach is the one-stop self-service matchmaker platform connecting players and coaches with affordable and competitive sports coaching services. This is our vision kita to be world's leading sports coaching platform by connecting people with quality sports coaches at affordable price at their fingertips, in addition to creating an exciting sports experience. Maksudnya di sini kita nak, kalau boleh siapa-siapa yang join GoCoach as a coach or players, mereka excited untuk join and create experience di sini. And this is vision and mission. Dan shared value di situ, kita nampak ada di shared value tu, synergy and cohesiveness, continuous improvement, ownership, reliable and energetic. SCORE maknanya score. Alright, this is success story yang mana walaupun anda berada di kampung, this is kampung Jenfield pelajar di kampung-kampung, mereka menang di peringkat state level dan daerah dan sebagainya. This is international school juga, mereka menang walaupun mereka berlatih di sekolah, mereka masuk open, mereka ada tempat kedua dan sebagainya. Ini antara kita punya ni lah. So this is journey kita dan this is achievement kita. Okay, so saya cepat kat sini. Okay, saya tak nak. Okay, this is the 4,000 coaches, 2,000 players since 2016. Okay, grup coaching kita daripada grup coaching ada corporate, pelajar dan community. This is segmentation. Maknanya bila anda buat program, buat produk, buat apa nak jual something, you need to understand what is your product and services. Bila you clear, senang you nak buat strategi tadi. Sebab strategi ni jalankan berdasarkan segmen atau produk kita jual. Sometimes some people want to do, that's why 1 hingga 3 tahun adalah dipanggil macam startup level, yang mana anda baru lagi, early stage. Anda test pricing, anda test customer, anda test product and services pada waktu tu. So it's not about modal sebenarnya, it's about how you consistently do your job. Belajar daripada your own business lah. This is big event, kita ada program TOT dan sebagainya. JACM program kita create for coaches. Dan kita Sports for Life ni kita alignkan dengan, kalau perasan, SDG yang mana anda pilih 3 to be a good health and well-being for community lah. Let's be active. Right, so this is our achievement as well. Kita pergi ke Turki, Technology Fest, jemputan daripada Turki. Kemudian nampak belah sini saya bersama dengan Erdogan, Presiden Turki, belah kiri sekali. Invited by them untuk present untuk sports innovation di sana. Dan di tengah ni kita menang level national. Dan belah kanan tu Samsung program, kita juga menang di Malaysia. This is Entrepreneur Investment Forum World, so I got invited untuk pergi Bahrain, was sponsored by them, 7 days something. Also kita top 35 BizRace and Bank. Kita dapat opportunity duduk dengan billionaire di tengah Tan Sri Azman Hashim, and where we learn how to grow our business with him. Kita juga keluar TV bernama radio and highlight this. Okay, so MDEC, our partners, and kita buat papers, macam saya present about publish my papers untuk PhD ni. Basically PhD basically is R&D untuk GoCoach itself. So apa yang kita belajar melalui PhD ni, kita implement dalam industri kita.
This kita bagi talk international, local dan sebagainya. So I think that's all. Ya, itu sahaja yang kita nak sharekan. I think that's all. Ya, untuk sharing lah. So stop sharing. So if I think it's very clear to you guys, mana Go Coach ni supply coach, yang mana kalau you pergi kepada Go Coach, if anyone can you guys ataupun Syahid boleh buka Go Coach punya brochure dekat link tu, because I want to show it to you guys level of coaches tadi. Itu sangat penting. Syahid ada tak link tadi? You pergi ada brochure. Buka link itu. Satu je. Last. I don't have anything to share anymore lah. Brochure nama dia. Di situ saya akan terang tentang 3 level coach yang kita jual lah. So we are selling people, selling human talents. Ya. Okay. Orang semakin kurang nampaknya, mungkin banyak yang nak boleh belah makan ke sebagainya kan. Tadi 90 something, like now it's 87. Maybe sorry, yang video last tadi tu ke? bukan video, this is a brochure. Kalau pergi dekat bahagian yang bawah 12 kot. Kita check ya. Ada tak tajuk brochure? Nombor 12 ke? Last sekali, sorry. Link yang bawah sekali. Di bawah atas ada kadir kan nama dia kan? Atas kadir tu. Ada Go Coach, dari here is our brochure. Tak? GC Pack. Can you see that? Ada kadir kan nombor bawah kan? Tak saja. Ada. Okay, saya share. So I have to tell you guys, maybe you want to say apa yang Go Coach jual sebenarnya, adakah barang, adakah ni. So you want to say about people, okay, level apa yang you jual. So kita jual ni, kita bagi tahu yang ni lah. So human is our asset, where we screening people to make sure they the right person for the right sports coaching program lah. Okay, boleh nampak? Okay, besarkan kat situ. Dekat coach level dengan peer coach. Okay, besarkan ya. So basically, untuk jadi coach ni, anyone can become a coach. You guys also can become a coach. Professor also can become a coach. Anyone. Yang mana 15 tahun ke atas, aktif sukan, experience personal sports achievement, ada body weight, tak ada criminal records, tak ada chronic disease. Kenapa tak ada chronic disease? Sebab nanti kalau jantung kan tiba-tiba mengajar dia pingsan. Kan susah pula kita kan. So we don't want that. So kita ada 3 level coach, peer coach, semi and professional. Peer coach ni yang mana dia tak ada certificate tapi dia pernah menang, pernah masuk futsal universiti, futsal dekat sekolah boleh jadi coach. Yang mana mereka akan mengajar kanak-kanak yang baru, yang kosong knowledge tentang sukan. Semi professional and professional mereka ada certificate. For semi mereka kena ada 2 tahun experience dan juga kalau professional kena ada 5 tahun experience dan certificate. Dan semi professional local level, kalau professional ni international level, pernah menang international level sebagainya. So kenapa tiga-tiga ni berbeza? Kerana mereka harga berbeza. Peer coach mungkin RM30 sejam, semi mungkin 50 or 80, professional 120 and above, so depend. So boleh upgrade yourself juga. Bila dapat certification, you dah dapat, and then ramai juga yang daripada peer jadi semi professional coach. Dan if you want to become a coach kat Go Coach ni, not only one sports. Ada satu button where you can choose multi sports coach. Mana you mengajar swimming, badminton, more than berapa sports yang you boleh mengajar. But for your information, our clients coming from kanak-kanak 8 hingga 12 tahun. So mana bila sekolah ambil ni mereka kanak-kanak lah. Tapi ada juga teenagers, adult, tapi percentage agak sedikit. That's why we can say that our business is very sustainable because B2B, business to business. That's why maybe soalan dia adalah macam mana macam kita boleh sustain ourselves. Sebenarnya kita clients, you have to understand dari 2 jenis, B2B, B2C atau B2B2C. Bergantung pernah belajar ke? Pernah belajar ke? Pernah belajar ke? Pernah kan? So for me, if you start your business B2C, mana jual dengan kawan-kawan dan sebagainya, tak apa. And after that you dapat kontrak sekolah, kontrak syarikat. That's why you can untuk dapat kontrak better, untuk grow cepat. Dengan mass market ni okay, cuma you tahu bila you ajak parent directly,
kadang anak sekolah dan sebagainya, jadi mencabar untuk tukar-tukar time. Jadi sekolah ni dengan syarikat sebagainya, mereka ada jadual tahunan. Yang kelas tu every day. Kita tahu sampai 2004 dah keluar dah jadual dia. So we know that there's a demand, kita slot kerja coach-coach yang sepatutnya dalam tu. Cuma cabaran dia adalah bila coach tak ada, coach sakit, coach pergi kahwin dan sebagainya, kita ada sistem kita sendirilah yang mana 48 hours dia akan beritahu dia kawan, sebab ni akan beri impact kepada performance dia sebagai coach. Kalau dia kata dia selalu buat lagi sejam kelas, that cancel. So that coach is not reliable. Bila tak reliable, dia mungkin akan dibuang dari sistem. Not dibuang, tapi kita akan pergi dia kepada peer coach level. We are not punish people, we are educating them to become a good coach. So dia tak dikeluar dalam sistem lah. Cuma kita akan educate dia, coach you need to attend this disiplin punya course, soft skill. So that you understand kenapa pentingnya komitmen dalam kerja kan. So go coach menjadikan sports coach adalah satu profession. Macam lawyer, macam doktor, macam arkitek, engineer sama. So sports coach is a profession. So kami menaik tarafkan sports coach adalah satu profession. Macam tu. Bila awak tengok kita punya website sebagainya, ada dalam kita punya Go for Active. Kalau pergi kepada Go for Active, ada video-video link tadi. Ada kita memang menonjolkan mereka. Menjadikan mereka daripada tak ada apa-apa, menjadi buka akademi sendiri. Tanpa ada bangunan, dan mereka ada kelas yang sangat banyak di mana tempat, mereka ada subordinates lagi di bawah mereka, hybrid, everywhere. So, maknanya, sebenarnya Go Coach adalah apa pengalaman saya jadi dulu, tenis coach, sebagainya saya ramai sangat, I have to take my friends. So, untuk tenis, tapi bila dah berkembang, we are not helping only tennis community, but we help more than 20 sport. Wushu, judo, gimnastik, cheerleading, banyak sukan, terlalu banyak. So apa yang benefit dia adalah kepadanya di masyarakat Malaysia, kita generate income untuk sports coach ni. Mereka dapat income kan, alhamdulillah. Dan untuk players pula, mereka akan ataupun sekolah mereka dapat coaches yang harga yang murah dan berkualiti. Compare tu kalau nak cari coach kan, dia kena Google satu-satu, dia kena call coach. Bila coach tak ada, kena call lain. Jadi susah. Bila dengan Go Coach yang dah ada pull off database, kita bagi je. Dan the best thing is the coaches is basically 15 to 20 km radius dalam tu. Mana kalau Ampang punya coach. Kalau Shah Alam punya coach. That's a strategy as well. Di bawah human capital lah. There's a lot of strategy. Macam 5 strategi kita gunakan. Strategi ni bila 5 strategi ni kita bincang ni setiap hari Isnin dan Jumaat kita meeting. Kita akan bincang ke kelima-lima topik tadi. Business strategy, financial, pasal human capital, market positioning, operation. So kita akan bincang kelima topik ni pada setiap meeting Isnin dan Jumaat. So it's very important to have that cluster. So bila kita meeting, kita tahu apa kita nak meeting. Macam tu. Kita ada program daily, weekly, monthly, quarterly and yearly event as well. So for me, untuk menjadi corporate, sebenarnya anda kena ada vision, mission dan sebagainya. Kena letak properly. Tak boleh nak business ni, you need viral, you ingat TikTok, no. Because some of the startup di luar sana, dia ingat TikTok, dia viralkan dia dapat sangat banyak klien. End up, dia operation hiccup ataupun supplier dia kurang. Jadi terpaksa tutup company because tak dapat nak supply produk tadi. Contohnya dia buka kedai kain lah, tudung sebagai contoh ya. Dia viral kan, ramai 1 juta orang beli contoh. Tapi dia tak perasan yang kilang yang dia buat tadi tu tak banyak yang boleh supply untuk dia. End up, dia terpaksa tutup kedai dia sebab dia cannot meet the demand. Banyak company macam tu. That's why untuk membuat satu company atau menjadi usahawan, anda kena perlahan-lahan. Macam baby lah. Kalau setahun dia merangkak, 2 baru bertatih, 3 baru berjalan-jalan, macam tu. Proses tu adalah organic, is a journey of life. So jangan terkejar-kejar. That's why kalau tengok tadi business punya stage, dia ada ideation stage, jadi proses dia. Sebenarnya untuk melihat sukses kepada bisnes adalah 10 tahun ke atas. Dia ada 3, 5, 7, 10 dan ke atas. So kalau anda lebih 10 tahun, insyaAllah anda dikatakan sebagai sustain lah. Tetapinya, kita kena make sure that our churn rate ni adalah CHURN, boleh Google. Churn rate ni adalah rating customer you adalah usually 90% and above, itu sihat. Tapi bila rating customer you selalunya separuh je datang. 100 orang bulan tu 50 je repeat, lagi tak repeat. So there's a problem inside your business that you have to tengok kat mana program dia. Adakah service you lambat ke apa ke? Then you have to see dari segi mana yang operation side ke, you have to see that macam tu. So sebenarnya nak jual kicap ke, you nak jual apa ke, roti ke, pisau ke, nak jual apa-apa benda semua boleh jual. Tapi dia kena ada proper strategi, proper paperwork tapi you kena become hustler lah. I can say that.
Macam saya sendiri, saya tennis coach. I'm sendiri tuan padang panas, tapi tak terasa sebab because I do it because I like it and that's my interest. So kalau you buat business yang dekat dengan jiwa you, much better. Sebagai usahawan yang sustain lah. Tapi kalau you buat business because of father, because of orang push you, because of the money you dapat, I don't think you can become a success businessman lah in the future. Itu saja nasihat saya. Anything? Okay. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas ucapan oleh Tuan Rashid bin Jamiran, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Go Coach Global Sdn Bhd. Para hadirin sekalian, saya bukakan beberapa soalan daripada para pelajar. Silakan. Hello. Hello, Assalamualaikum. Dengar tak? Salam dengan Petra Azlan. Dan saya nak tanya lah, dia kan Tuan cakap tadi kan 2000 coach kan. Dia orang ni profesional lah. Tapi macam mana nak manage selama tu, macam challenge Tuan tu macam mana nak bagi management tu smooth tu. Dan kita tahu lah kalau makin ramai staff ni, makin susah lah nak handle kan. Lagi-lagi profesional kan. Macam mana Tuan smooth kan semua. Okay. Of course, cabaran selalu ada. And hiccup here and there selalu ada. Ada benda-benda yang tiba-tiba je, macam ni pula coach ni kan ada. Memang a lot of things yang kita tak cerita lah. Basically, apa kita buat adalah kita tak menggunakan konsep marah ataupun konsep you menyalahkan atau aib dengan orang. Tak. Bagi pada saya, kalau you ada masalah dengan orang tu, director ataupun manager ataupun yang subordinate ataupun tu bercakap dengan bawah tu. Macam tu. Dia akan macam gunakan peer to peer ataupun manager akan cakap dengan yang bawah lah. Personally. Itu lebih baik. So kalau kita ada masalah dalam bentuk hubungan sesama staff, sesama coach ataupun masalah schedule sebagainya, kita tidak menggembar-gemburkan benda-benda yang negatif ni. Kita kena jumpa and solve terus. Macam tu. Jangan biarkan benda tu berlarutan sampai dia bernanah dan sebagainya. So for me, kita kena cepat. For me, fast reaction is very important. Dan kita macam contoh badminton. Kita lantik seorang head of badminton cover Malaysia. Kita ada rugby coach yang jaga area macam tu. Maknanya saya melantik head coach ni untuk membantu membetulkan coach-coach di bawah sana. Faham tak? So bila dah ada masalah yang besar baru akan bagi pada kita lah. Faham tak? Maknanya kita menggunakan konsep human to human. Maknanya maximizing human potential. Maknanya menyelesaikan masalah melalui manusia sendiri. So kita ada pass kepada head of rugby coach. Rugby coach dia ada orang bawah dia lagi, manager akan pass kepada yang bawah lagi. That's how we train people lah. Tapi kita ada syarat lah, maknanya syarat mingguan is very important lah. Dengan head coach ni penting untuk dapat tahu apa masalah, apa kebaikan dan sebagainya. Faham. Terima kasih. Dengar ke? Hujan. Dengar. Terima kasih kan. Jelas kan. Soalan lain? Selamat petang Tuan. Tanya tentang strategi untuk memilih jurulatih. Apakah strategi Tuan yang pernah guna untuk memilih atau membangunkan jurulatih dan apa aspek yang ada pada jurulatih? Tak dengar tak? Sorry. Bukan saya. Boleh repeat tak? Syahid, boleh repeat untuk saya? Maksud saya Tuan, apakah strategi yang Tuan pernah guna untuk memilih dan membangunkan jurulatih dan apakah aspek yang ada pada jurulatih? Okay, how to choose them? Is it? Yeah, and the condition of as the coach. Condition. Boleh? Okay. Macam If I can, sebab saya tak mendengar sangat. Apa yang saya faham soalan tadi adalah bagaimana kita pilih coach lah. Alright, coach ni kita boleh pilih daripada Sports Association, recommended by Sports Association, daripada akademi-akademi di luar sana. Kalau sebab dia akan recommend kita coach-coach ni.
And then daripada perseorangan yang mana mereka ada family members yang memang mengajar sebagainya, dia boleh perform. So bila dimasukkan dalam GoCoach app tu, bila masuk dalam website tu, dia upload themselves as a coach lah. Dan daripada situ kita filter. Maksudnya kita buat juga road tour di satu Malaysia, Sabah, Sarawak, kita buat road tour juga. Dari situ kita dapat juga ada coach-coach OKU yang mana dia ni ASEAN, contohnya ASEAN champion kan, dekat lah bronze level, dia Paralympic swimmer daripada Limbang, Sarawak. So basically sekarang dia jadi coach untuk swimming class untuk kanak-kanak di Sarawak kan. Jadi dia mengajar berat normal. So maksud kami adalah bila kami pilih coach sebenarnya dia more on dia punya personal achievement lah dari segi sukan. Maknanya dia katakan dia ni zero knowledge pasal sukan, tiba-tiba nak jadi coach rugby, boleh tak? Tak boleh lah. Tapi dia kata dia pernah main, dia rantu, dia upload diri dia pernah masuk futsal tournament, 10 futsal tournament sepanjang hidup dia umur 23 tahun. So dia masuk ni pernah menang, pernah kalah, whatsoever. Then we see that, oh dia ni boleh jadi peer coach. Tapi kalau untuk Sukma level athletes dan dia ada ISN level 1 dan sebagainya, boleh masuk sebagai professionals. So maknanya personal achievement atau personal experience sebagai players pun adalah salah satu selection criteria lah yang kita ambilkan sebenarnya. Because when you athletes ataupun pernah main yang biasa-biasa peringkat daerah, main antara fakulti, tapi you suka bersukan, sebenarnya you are not wasting your time. You are actually investing your own time untuk belajar nak tendang bola sebagainya, because one day you will teach people how to kick the ball. So don't waste time. Cumanya kita tahu bila kita buat sukan ni kita kena berhati-hati. Warm up kena 1 hour. Betul ke? Betul. Di negara maju warm up 1 hour. Bagi perlu baru bagi sukan. Di Malaysia tak. Di Malaysia kita masuk court. So end up after 30 years old, kaki ACL habis. Semua habis. Dia tak berlaku sekarang tapi dia akan injury, sports ni dia akan berlaku 10 years after that. Because saya lah salah seorang daripada mangsanya. So when I was in Japan, we warm up memang gila. 1 jam berpuluh-puluh baru pergi masuk court. Gila kan? Memang gila. So bila saya dah kat Malaysia, so I buat coaching sebagainya, I don't rely on that. I tak buat benda tu. I buat warm up pun mungkin 9 minit, berpuluh sikit-sikit kan. So when I 32 years old, I got ACL. Complete tear belah kanan, partial tear belah kiri. Ni lah. So tapi kita buat, alhamdulillah kita buat fisioterapi dekat Columbia Asa 2-3 years. Alhamdulillah dah baik. Mana without any operations, saya cure myself. Alhamdulillah dengan izin Allah, baik. Dia dah tak jadi apa. Alhamdulillah dia dah getting better, because we learn about rehab dan sebagainya. Kita nak buat operation, kita nak natural punya rehab kan. Alhamdulillah. Physio 3 kali sehari selama 2 tahun. Alhamdulillah it's getting better. Reduce my program and so on. So basically I can say that untuk select coach ni sebagai player macam you main sekarang kan, bila you main sebagai player biasa, you buka YouTube belajar macam mana tendang betul dan sebagainya. You are not wasting your time, don't worry. Cuma buatlah secara berhemah dan jangan terlalu nak. That's why ada yang bila you main sukan kan nampak kan, baru ni adalah tahun lepas baru masuk court meninggal, main futsal, main badminton meninggal kan, main tenis baru ni pun meninggal kan, sebab jelas dengan izin Allah. Tapi sebenarnya kita punya body condition tak cukup, kita terus masuk, kita punya jantung pump laju, ternak drastik, habis. So basically, untuk jadi coach ni, that's why bila you nak jadi coach, kita select sebagainya, you yourself need to be ready. Okay, I nak jadi coach, boleh tak? Okay, kalau kita tak ready, okay, ada tak course program nak jadi ambil level 1, boleh. Bagi tahu kita nak level apa, kita channelkan dekat Akademi Sukan. So bila ambil RM350 untuk ISN, untuk contohnya tenis level 1, kan ada ISN level 1 pun 300 untuk 5 hari, ada exam sama sebagainya lepas, dapat sijil, you boleh mengajar perlahan-lahan, tak ada masalah. So basically untuk memilih ni sebenarnya alhamdulillah, I think why we grow sebab the coaches tu dah ready. Mungkin kalau GoCoach buka pada tahun 90-an kan, tak ramai coach, Tapi sekarang ramai coach. Kita rasa macam happy sebab sangat ramai atlet, sangat ramai coach. So kita senang nak jual beli mereka ni di pasaran lah. Mungkin dengan izin Allah, the economy tu dah jadi macam cantik, kan? It's kind of struggle tapi ramai dah sekarang atlet golf dan sebagainya dah jadi coach. Kita sangat happy. Tapi kalau kita buka pada tahun 90-an, GoCoach ni mungkin susah. We are struggling. Maybe the factor of the environment jugalah. Malaysia ni alhamdulillah the sports tu growing lah, kita nampak. Di mana-mana semua orang suka bersukan. Cycling, Muay Thai now, silat everywhere, mana lagi banyak, swimming everywhere now. So coaches tak cukup. So cabaran kita coaches tak cukup. Yang reliable coaches, yang certified coaches tu yang kita nak supply tu.
That's our cabaran lah. Tapi demand, we don't have any problems. Yeah. Ada lagi kesoalan? Adakah menjawab? Ong Wee, sorry. If I'm not answer your question, sorry. Ada Tuan. Sorry Tuan, suara saya slow sikit. Okay. Thank you. Ada lagi? Okay, kalau dah tak ada, saya faham. Okay, untuk harapan saya harap pihak pembuasan Gold Coast dapat buat program ataupun berkongsi ilmu bersama student UMK secara fizikal di UMK Malaysia Melaka. That's great, that's great. Boleh, our team can come. Panggil je. Datanglah nanti. SIPM. Boleh. Okay, kalau dah tak ada, And for those yang nak intern dekat kita boleh jadi marketing ke admin ke whatever, you just work from home. Alamak, kantor dah. Seru lah bila lecturer tahu kan. You can just work from home because kita punya meeting every week. It's quite tough. Kalau work from home pun sebenarnya kita punya deadline tu agak tough. So you kena deliver sekian-sekian kerja macam ini office ke rumah kan. Walaupun dekat rumah you quite busy lah. You kena buat videos, you kena marketing, you kena buat ini, buat tu. Walaupun you background apa, kalau you nak intern dekat Gold Coast, you are most welcome. So you earn income based on your job yang deliver lah. Kalau poster contohnya RM1 adalah lot of work. Alhamdulillah, you can earn, ada yang intern tu dia earn about 7,700 per month ada. Dia sebab dia coach juga mengajar silat. Sebab silat kan mahal kan. So basically dia dapatlah earn income dekat rumah dia. So macam mengajar silat, you know, dia pun buat marketing at same time. Dia earn 1,700 juga sebulan. Dia dapat, wow, kan, amazing lah. Bagi saya dia rajin. Bagi coach ni dia, kalau you rajin, jalan. Because kalau you perasan dekat klinik sekitar you kat rumah you kan, apa budak-budak. You boleh ajar apa you suka sebenarnya. Nak ajar bola sepak, you nak ajar silat, tak ada masalah. The coach intern tu memang quite impressive lah untuk saya. Mula dia masuk first month tu dapat 600 to 700, 800 tu macam pandai dia promote himself, dia buat akademi silat dia sendiri. So dia dapat customer. So dah habis intern pun dia still run dia punya akademi. So macam more sustainable. So kalau dengan Gold Coast ni, kita nak benda sustainable, tak nak benda yang one off. Habis tak ada. Selalunya yang bila masuk Gold Coast, dia akan tu jadi coach juga. Selalunya macam itulah. Alhamdulillah, dia earn income from Gold Coast. They understand that we are helping people, the nation lah. Bila kita earn income, kita boleh earn income sendiri ni, tak lah harap government kan. So kita bantu government untuk generate income untuk Malaysia. Naikkanlah Malaysia punya ekonomi melalui sukan. Macam tu. Alright? Saja. okey, dengan berakhirnya sesi soal jawab tersebut mengakhiri akidah majlis kita pada hari ini. Kami mendoakan agar syarikat Gold Coast Global berjaya dalam dunia perniagaan sukan. Akal keladi menilik selasih tumbuh di tepi jambak. Kalung budi junjungan kasih mesra kenangan sepanjang zaman. Dengan itu, maka sempurna majlis kita pada hari ini. Saya mewakili Jawatan Kuasa Program memohon ampun dan maaf ke atas salah dan silap sepanjang menghadiri majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian. Boleh saya minta semua student on kamera, kita ambil gambar screenshot. Jadi kenangan. Ini saya hantar gambar juga dekat saya. Okey, kita boleh. Okay, semua student kalau boleh buka kamera. Kami gambar kenangan. Cek. Ni ada dekat katil, ada dekat rumah, ada dekat mall, ni ada dekat kat kebun, ada tengah tolong mak masak, okeylah. Tak apalah, ambil je lah gambar. Ni amat tak buka ni, 82 orang ni. Mohon semua pelajar buka kamera. Okay, kalau dah tak ada, saya screenshot ini je lah. Okay, 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Okay, thank you semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Thank you Tuan. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Tuan.
Thank you, sir. Thank you, Tuan. Thank you. Okay, thank you semua yang hadir. Thank you. Okay, well done, well done.